Shalom ras mejuah-juah man bandu krina kekelengan Tuhan. Sendah jumpa kita secara virtual ibas sermon pekan keluarga si peempatkan. So pelenga si bahas karena bahan pekan ta enda. Mari si pindo lebih gegeh man di bata. Ras kita ertoto. Bapa kami seringan ibaskin rajaan surga ngatakan bujur kami Tuhan. Arkiteken ipatan kundu denga kami. Guna banci ngikuti pekan warisi pempatkan enda. Gundari erlajar ate kami karena katandu. Arsenina ibas Kristus. Pasu-pasundu pusuh kami. Segala ngasup kami ngangkai karena katandu ibas kegeluhan kami. Terpuji gelar rendu Tuhan. Indeskan kami pertoton kami ibas gelar Yesus Kristus. Amin. Kekelengan Tuhan ibas sermon wari keempatkan enda. Invokasiota emekap ibuat ibas sada Petrus 4 ayat siwah. Metemuilah kam alula jungut-jungut. Janah bahan ogenta ibuat ibas kitab Yesaya 50 ayat 6 7. Bagenda katana, enda ka puasa singena ateku, osarilah rante pengikat janah agui baban kinilah bujuren. Janah bebaskanlah kala si idah kendu, raskanlah pangandu ras kala si kelihen. Janah berelah kala musil silali rumahna kesilang ibas rumahdu. Berelah uis man kala silalit uisna, janah ola itu lakdu kade-kadendu simindo penampat. Narskot bata ibuat ibas kitab Heber 10 telu ayat sada seh ayat nasi petelukan. Bagenda katana, cara dalankan singena ate di bata. Tetaplah kam si keleng-kelengen bagi kala si ersenina ibas Kristus. Ingatlah ngalo-ngalo kala sirah kesilang ku rumahdu. Lit piga-piga asum ialo alona kala si kesilang ke rumahna, alulai teh nak nggo ialo alona malaikat. Ingatlah kala si ibas penjara, tempat-tempat kampe ibas penjara. Ingatlah kala si ngenanami kini seran, arkite-kiteken perbahanan kala, tempat-tempat kampe ikut ngenanami kini seran. Kekelengan di Tuhan temata ibas pekan si peempat kenenda emekap ersenina ibas Kristus. Kala si ersenina biasanya saling terhubung secara emosional, entah pe perasaan. Selaku kala Kristen, kita enggo itetapkan jadi anak-anakna arah Yesus Kristus. Adi bage tentu kita ersenina. Adi ersenina tentuna saling kita si sampat-sampaten. Lid ije rasa kepemilikan, sepenggejapan, rasa-rasa tanggung jawab guna saling menjaga. Segelahna senina ta elit tetap ibas keadaan si aman ia. Sadahal si paling penting tentu emekap si keleng-kelengen. Tapi ibas kinata kegeluhan manusia si genduari enda, terkadang godem alu kesibukan masing-masing. Semaka lanai kita mediate nandangi seninata kandung sekalipun. Apalagi seninata silalit hubungan darah naras kita. Bahkan terkadang ibas senina kandung eipe, banci muncul konflik entah pe perubatan. Arkiteken lit ije persaingan, lit ije ate si mencemberu, lit kai je lah si angkaan arkiteken perbedaan pendapat ras lain si debanna. Seh maka senina kandung epe banci lanai ia erkuan. Maka kekelengan Tuhan ibas pekan si pempatkan enda, kita ia juk guna menggali, kai kindage makna ersenina ibas Kristus enda. Segala alu bagi ngasup kita angkelengi amin nape. Teman ta ela bagi ukurta. Ngasuk kita berkorban gunan cidahkan keleng ateta la mementingkan kepentingan sekala saja. Arah tema enda reh bagesna pengangkakanta karena uga arusna ersenina ibas Kristus. Adisinan arah latar belakang penulisan kitab Natskot Bahta tentu si idah maka kepeken surat enda ituliskan nandangi kala Kristen Yahudi silid i Roma. Ibas kitab Heber 10 telu ayat 24 lit je katakanna, katakan mejuah-juah ibas kami nari rasman krina teman-teman ta sadakan diteken. Senina-senina ta arah Itali ngatakan mejuah-juah man bandu. Kekelengan di Tuhan perpulungan silid ibas Itali enda, mereka pergegeh nandangi kala Kristen silid ibas Roma. Arkiteken situasi paksa si piga-piga kala enda engko encidahkan tanda-tanda, maka lid sura-surana nadingken kini tekena man Yesus Kristus.
ngolihkan atena kubas kini teken jauh di sisi belumna. Engkai maka terjadi bagi sebab paksa si muncul perbeben kala enda ia niaya seh maka nggoturah ize rasa putus asa. Arkitekan situasi surat heber enda isuratkan manterpuk sisangana ngenanami kini seran segelahna ula ia lupa nandangi kini teken naman Yesus Kristus. Amin nape kedauhan penulis heber enda tetap git nampati selaku teman sada kini teken sebab iteh namaka erseni nakap ia. Iteh namaka ia teman sada kini teken semaka lid perasaan saling merasakan perbeben sada rasi debanna. Ibas bindu 10 telu kekelengan Tuhan ijelaskan uga cara dalankan singena ate di bata. Tetaplah kam si keleng-kelengan bagi kala si ersenina ibas Kristus nina. Adi ibas bahasa Indonesia ikatakanna peliharalah kasih persaudaraan. Iteruskan ibas kitab Heber enda ikatakanna si kelengan ibas Kristus. Artina bas keleng ate tetap si cidahkan nandangi seninata palasna emekap Kristus. Kekelengan Tuhan tentu kekelengan bobias terjeng cakap saja tapi harus lid praktek nyata, lid bukti nyata. Adi sada Petrus sada ayat 22 ikatakan maka amin na penggosi ikutkan pengajaran si tuhu-tuhu namun harus tetap lid ije keleng ate. Janah keleng ate ibas kitab sada Petrus sada ayat 22 ikatakan maka kekelengan harus ilakukan alu bulat ukur. Tentu adinggo bulat ukur sempurna kekelengan lanai itanggungi. Engkai maka kekelengan Tuhan kita harus engkelengi kalak si deban. Jawabanna kita engkelengi kalak si deban sebab nguleben di bata engkelengi kita. Adilit skala ngatakan sa maka keleng atena di bata tapi nembah atena seninana kalak si bagai pergua sebab kalak sila engkelengi seninana si idah labo tentu ia ngasup engkelengi di bata sila iidahna. Enda manci kare si bandingkan si baca ibas kitab sada Yohanes 4 ayat 10 siwah seh 20 sada. Adi senina si idah lebih-lebih mataan tapi lah ngasup kita engkelengi. Meserang ngatakan sa kita engkelengi di bata sila pernah si idah kita. Jadi kekelengan ni Tuhan indah sedalanan adi keleng ateta di bata tentu keleng ateta seninata. Jenari kekelengan ni Tuhan muncul penungkunan isi saja dage si ikatakan senina kai maka banci ikatakan kita senina ibas Kristus. Lid pernyataan si rusur si bagi maka adi senina berarti lid ije hubungan darah entah pe hubungan kekeluargaan. Tapi kepeken ibas kita kalak Kristen adi si baca kari ibas kitab Yohanes sada ayat 10:2 seh 10:3 ikatakan maka adi kala enggo ngaloken Yesus dengan te man bana man kala si bagai ibreken hak jadi anak-anak di bata. Kala jadi anak-anak di bata labo arkitekan ia tubuh arah darah manusia bagi biasana. Entah tubuh arkitekan sekala di laki tapi di bata kap bapana. Jadi tentu adinggo sada bapata tentu makita resenina. Ibas ayat 2 ikatakan alu alona kala si kesilang ke rumahna la ia rapna nggo alona malaikat si kesilang ke rumahna. Enda me salah satu bukti kekelengan dai gid nampati jelma sisangana lid ibas kesusahan. Kekelengan di Tuhan kisah enda di sini ibas kitab padan sindekah lid sada kisah si menceritakan hal enda mekap bagi kisah Abraham. Banci kari si oge ibas kitab Kejadian 10 walu ije isturikan karena Abraham tupung melas wari idah nalit telu kalak di laki ia jakna temuin naenda reh ke rumah. Jana ibreken na pelayanan si luar biasa man telu kalak ndai. Ia lo alona ia rjimpuh ia seh kutana.
nuduhkan maka Muhammad ia mantemuina. Semaka bagi ibabana ka tepung si mahulina si majilena jenari bahan na roti mantemuina jenari itasakan na sada lembu simburna guna jadi pangan mantemuina layar rahanahan kai silit ibas ia ibreken na mantemuina alula yarapna kepeken kerehen temuina enda mereken pasu-pasu temuina enda mesin breken perpadan maka saran dehara Abraham natang tuah mepagin janah ilahirkan nama skala anak di lagi. Tentu arah kisah enda kita erlajar maka tupung kita ngalu-ngalo temue alu sikap reh ku tengah jabuta banci jadi dalan si mawa pasu-pasu ibas kegeluhenta. Ibas ayat telu iturikan na karena keleng ate mediate nandangi kala si bas kesusahan. Menekankan empati yang mendalam, labu terjeng sekedar merasa kasihan. Tapi pe ikut ibas ngenanami penderitaan kala si deban. Tempat-tempat kita pengenanamisa. Sueras konteks ibas surat Heber enda maka melala kala si kini teken i penjara teken kini teken naman Kristus. Maka penulis ngaju perpulungan segelahna notoken kala sisangana lik ibas perbeben nenda. La menca notoken tapi ia jukna pe ikut muat bagin guna nampati ia penahang perbeben nasi berat. Kekelengan di Tuhan nas ogenta ibas kitab Yesaya 50 ayat 6 7 iturikan karena bangsa Israel ija kala endang ngurusur melakukan puasa. Salah satu alasan kala endang berpuasa maka segelah di bata perdiatekan bangsa Israel sisangana ibas kesusahan. Banci kari si baca ibas ayat si petelukan. Tapi lenga ia kapna ia iperdiatekan di bata ngope ia puasa tempat-tempat di bata lengan cidahkan tanda keleng Athena. Arkitekan si ijelaskan kugakin si tuhuna puasa singen ate di bata. Puasa singen ate di bata maka puasa yang disertai dengan kasih dan perhatian yang sungguh-sungguh kepada mereka yang tertindas. Labo terjeng rutinitas gelah enggo saja tapi lid ije tanggung jawab guna nampati kala si kelihen kala si musil kala si perlu penampat. Adi si baca kari ibas kitab Galatia 6 ayat 2 li je katakanna si sampat-sampatan lah kam ibas semaba baban geluh enda alu bage isah kendukap undang-undang Kristus nina tentu enda salah satu contoh kala si ersenina ibas Kristus. Kitab Invokasio tapi turikan na karena penekanan segelahna kita metemue alula jungut-jungut. Adi bahasa Indonesia ikatakan nanina kita harus menunjukkan keramah tamahan. Ibas keramah tamahan ta enda mantemue kita cidahkan tanda kekelengan manjel masih deban. Arah perbahanan ta nyaman akap kala kesilang ku rumah ta. Arah ayo tepe siang ayo tangalo-ngalo iya. Ngasup kita nuduhkan keleng ate taman kala si deban. Bagi Yesus engkau mati kayu persilang guna dirinta ibreken na anugerah alu cuma-cuma, alu gratis iberikan naman banta sebab keleng atena kita. Maka alu bagi kita pe harus erlajar guna ngasup kita mereken penampat kekelengan alu la jungut-jungut. Petrus nuliskan ayat enda arkitekan itehna adi ngalo-ngalo temui ke rumah ta pasti lit kerepotan misalna ibasnya dia akan perpan ingan medem ras lain silibanna. Tapi perpulungan paksa si rela mereka tumpangan mantemui sireh ke rumahna. Maka ipersingeti Pak Petrus ibas ngalo-ngalo temu lakukanlah alu ukur si meriah. Adi sibandingkan ibas nats Roma 12 ayat 10 telu ikatakan maka ras-raskanlah kini liten duras temandu sisa ada kini teken. Jana alokanlah kala sireh kesilang irumahdu. Teridah maka kala sinerima temui enda git mereken kini liten nandangi temui sireh. Tentu ijenda iarapkan ibas perjumpaan lit sambutan si erbahan sa ukur meriah ramah lit keterbukaan. Maka nas invokasyon ta enda ngajarkan kita
Salah satu contoh arsenina ibas Kristus mekap kerelaan menerima tamu entah pe hospitality. Kala si jumpa ras kita, ia merasa ihargai. Kerehena merasa ia dinantikan. Tupung reh ia kesilang ke rumah ta, lah ia merasa maka ia sinanggel. Sebab ia merasa diterima arah sikap ta, arah perbahanan ta. Betah ia, nyaman ya kapna ibas rumah ta. Alu bagi bebas ia mengungkapkan kai perasaan na manpanta. Alu bagi kekelengan ni Tuhan, kita ngasup mereken serapang pulah manta-manta alu ngalo-ngalo ia ibas kerehena jumpai kita. Aranas invokasiota ogen ras khotbah, kita iajarkan kugas tuhuna arsenina ibas Kristus. Arsenina tentulit keleng ate nin tandai. Bagilit ibas 2 Petrus sada ayat pitu, ijenda jelas itu rikena, maka kepeken adi inggolit kita ngikutkan surah-surah di bata, harus kita keleng ate man temanta sapi-sapi Kristen. Adi enggo bage laka terjengkal Kristen ngenca harus sikelengi. Tapi krina manusia nina ibas 2 Petrus ada ayat pitu. Jadi alu bage labo ngatakan sesenina ibas Kristus, kemudian kita bersifat inklusif, tertutup kita, lanai kasih kelengi jelma si enterem. Tapi terdauhun asa si jelma si enterem pe, si lape sada kini teken, pengasuk kita ang kelengina. Kekelengan di Tuhan, keleng ate harus lit bukti nyatana. Bagi keleng ate Kristus man banta. Bagi kami biakta, belajar kita, guna ngasup ngalami kesalahan kala. Nampati si lemah, bagi pe lah ngarapkan balasan arah kala si deban. Lah kita ngit nampati kita siarapkan ulihna. Bagi Kristus tubuh kudoni enda guna perdamaikan manusia ras di bata. Bagai kape kita harus erlajar jadi guru dame ibas kegeluhenta man seninanta. Ngena ate di bata adi ngasup kita nampati kala si deban. Encidahkan biak ta selaku kala Kristen si tep wari. Subuh arah perukurenta, arah pengaranata bagai pe arah perbahanenta. Maka kekelengan ni Tuhan, alu bage geluh ta enda labo sebatas menjalani rutinitas belaka, tapi saling kita pegegehi ibas kini teken. Sieteh maka ibas kegeluhan ta enda ru tangkap kap kita si keleng-kelengan man senina-seninata. Enda banci kari si bandingkan arah nas Alkitab sada Yohanes 4 ayat 11. Kekelengan ni Tuhan enda si jadi bahan sermon ta. Pengarapan kami bahan enda banci nampati kita. Kekelengan ni Tuhan guna banci mabai pekan waris si pempatkan. Mari ras kita artoto. Bujur Tuhan goi bagikan kami katandu, ajarindu kami guna ngasup engkelengi kala si deban, sebab nggo iteh kami, engkai maka kami ersenina, sebab dibata kap bapa kami, sidem alu keleng ate. Maka alu bage Tuhan ibas kami si ersenina, ajari kami guna ngasup kami si sampat-sampatan. Segala megegeh kami guna dalankan katan duenda ibas kegeluhan kami. Terpuji gelar du Tuhan, reh kami ngedeskan pertoton kami. Ibas gelar Yesus Kristus, Tuhan ras juru selamat kami. Amin. Bujur ras mejuah-juah man banta krina, Tuhan si masu-masu.